नमस्कार सांग माने मु स्मिता आपण मानक स्वागत करुछि आम चैनल को आउ एक नुआ कहानी सहित। कहानीटी आरंभ करने पूर्व कही रखे जे जदि आपण माने आम चैनल नुआ चैनलटी को सब्सक्राइब करेंगे एवं पाखरे थिबा बेल आइकन को ऑल रखिबे जहा फल सबु नुआ नोटिफिकेशन आमर आपण माने सर्वप्रथमे पाई परिबे। कहानीटी हेछि पुपुल नामक एक युवकर जे कि पाठ साठ पढ़ी उच्च शिक्षित होइथिले सुद्धा निज खुड़ी को देइथिबा कथा को भांगी न पारी भूल करी बसिथिला एवं सही भूल पाई से जीवन सारा पश्चाताप करबाक लागिला। कहानीटी आपणक आगे परिवेषण करिवार अभिप्राय यह कि जे केवल पाठ साठ न पढ़ी लोक माने नुहे पाठ साठ पढ़ी लोक माने मध्ये किभଳି भाबे समय आवेगरे एवं किछि मोहमाया भासी जाई किभଳି भाबे भूल करी बसंती ताहा विषय रे आपण मानक जणाइबा पई। तो सांग माने अब विलंब कहीं चलतु आरंभ करवा आज आमर ही कहानीटी। कहानीटी आरंभ हुए गंजाम जिलार सुरंगी नामक एक ग्रामरू। गोटे बहुत छोटिया ग्रामटीए जो थे कि पुपुल एवं ता परिवार रुहंती। पुपुलर परिवार कहिले ता बापा माँ ता जेजेमा जेजेबापा दादा खुड़ी एवं खुड़ींकर दुईटी झियो। पुपुल ता बापा माँ एकमात्र संतान। पुपुल छुआटी बेलू बहुत भल पाठ पढ़े एमती कि पंचम नवोदय पाई मध्य से सुरंगी नवोदय विद्यालय रे पाठ पढ़ी सेठारु कॉलेज पास करिथिला। माने युक्त दुई तार नवोदय विद्यालय ही शेष होइथिला। पाठ पढ़ारे भल थिबारु स्कूल शिक्षक माने मध्य आशा रखिथांती जे पुपुल भविष्यत रे जणे बहुत भल मनीषटीए हेबो एवं तार उज्जवल भविष्यत गढ़ी तोलिबो। लोकमानक आशा मुताबक पुपुल मध्य सही रकमर कार्य करे एवं पाठ पढ़े बहुत भल नंबर रखी प्रत्येक श्रेणी से उत्तीर्ण होइथिला। तार एही गुण जोगु साही पड़िशा शिक्षक माने घर परिवार लोके एवं बंधु बांधव समस्ते ताकू भारी पसंद करती। ता छड़ा संस्कार मध्य तार बहुत भल थिला। बापा माँ देइथिबा संस्कार को से केबे मध्य भूलु नथिला। गुरुजन मानक सम्मान देउथिला, छोट मानक स्नेह करुथिला एवं सांगसाथी को मिलिमिशि नहीं चलुथिला। पुपुलर दादा खुड़ी तांको पड़ोसी रे ही रुहंती। या माने पुपुल ता बापा माँ गोटे घरे रुहंती एवं ता पड़ोसी रे ही तांकर आउ गोटे घर थाए जोंठारे कि ता दादा खुड़ी तांकर दुई झियो एवं ता जेजेबापा जेजेमा रुहंती। या अर्थ एया नुहे जे सेमानक परिवार भितरे कोनोसी संपर्क रे फाट थाए किंबा मनोमालिन्य थाए। पुपुलक दादा खुड़ी घर पटटी टिके बड़ और लंबा चौड़ा होइथिबारु सेपटे अधिक सदस्य रहिबाको सुविधा हुए। तेणुकरी सेपटे ता जेजेमा जेजेबापा एवं दादा खुड़ींकर दुईटी झियो थिबारु सेमाने सेपटे रुहंती एवं पुपुलर घर परिवार छोट होइथिबारु सेमाने आरपट घरे रुहंती। किंतु सेमानक मध्यरे भल संपर्क थाए। पूजा पर्व समस्ते मिलिमिशि पालन करती। एपरिक भल मंद दिन रे रोषेईबास मध्य एकाठी करी खाआंती। एमिति कि पुपुलर अजाघर परिवार हेउ किंबा ता खुड़ींकर अजाघर परिवार हेउ आसंतु तेबे दुहींक घरे बहुत भल भावे संपर्क थिबारु जीवा आसीबा खाइबा पीबा और रहिबा आदि रही थाए। ता खुड़ीर भौणी दुईटी मध्य पुपुल को गोटिए भाई होइथिबारु भारी स्नेह करती। ता सह बहुत आदर एवं सम्मान मध्य करती। एमिति भावे सेमानक संसार एवं सेमानक परिवार सुख दुखरे चली आसुथिले। किंतु हठात किना तांको घर परिवार उपरे एक अंधकारर कला बादल छाईगला। सेतेबेले पुपुलर फार्मासी सरी सारी थाए। एक सहररू तार पाठपढ़ा सरी सारी थाए। केवल से गोटे छोट मेडिसिन दुकान करने पई योजना करुथाए एवं सेथिपई आवश्यक पैसा पत्र जोगाड़ करिबारे लागि पड़ी थाए। ता सह ठीक सुविधा जगार मध्य मेडिसिन स्टोरटी करबा दरकार नचेत व्यवसाय भी सेही भली भाबे भल हेबो नाही। ता सहित मध्य से सरकारी चाकरी पई चेष्टा चलाई थाए। किंतु तार सरकारी चाकरी प्रति एते इच्छा प्रकाश न थाए। केवल निजर गोटे व्यवसाय आरंभ करबा पई तार भारी इच्छा थाए जोंथि प्रति कि से निजर प्राणपणे चेष्टा चलाई थाए। एही आम कोरोना समय जेतेबेले कि हठात पुपुलर माँ कोरोना रे आक्रांत हुअंती। अनेक सेवा शुश्रूषा जत्न एवं औषध पत्र सत्वे मेडिकल सबु सुविधा जोगाई देवा सत्वे ता माँ आ बंची पारंती नाही। कोरोना तांको संपूर्ण रूपे आक्रांत करि सारी थाए एवं कोरोना रे ही तांकर मृत्युवरण होई जाए। पुपुलर माँ निज परिवार को पूरा बांधी रखिथिले।
ତେଣୁକରି ତାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁରେ ସମସ୍ତେ ଘର ପରିବାର ଲୋକମାନେ ସମସ୍ତେ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ନ୍ତି, ନିଜକୁ ଅସହାୟ ଏବଂ ଅକ୍ଷମ ମଣନ୍ତି। ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ଏମିତି ଅନୁଭବ କରନ୍ତି ଯେମିତି ତାଙ୍କର ଗୋଟିଏ ଅଙ୍ଗ ଛିଡ଼ି ଯାଇଛି କିମ୍ବା କେହି କାଟିକରି ଅଲଗା କରିଦେଇଛି। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପରିବାର ଦୁଃଖରେ ମ୍ରିୟମାଣ ହୋଇଯାଆନ୍ତି। ସବୁଠୁ ଅଧିକ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହୁଏ ପୁପୁଲ, କାରଣ ସେ ନିଜ ମାଙ୍କ ପ୍ରତି ଅତି ନିକଟତର ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ମାଙ୍କୁ ଅଧିକ ଭଲ ପାଉଥିଲା। ସେଇ ମା ଏବଂ ପୁଅଙ୍କର ସମ୍ପର୍କ କିଛି ନିଆରା ଥିଲା, ଯାହାକି ସବୁଠାରୁ ଅଲଗା। ଏମିତି ହୋଇଥାଏ ନା, ପରିବାରରେ ଆମର ନିଜର ସମ୍ପର୍କ ଗୋଟିଏ ପରିବାର ଗୋଟିଏ ସଦସ୍ୟ ସହ ବହୁତ ଅଧିକ ଥାଏ, ମାନେ ତାହା ସହ ସମ୍ପର୍କ କିଛି ଗଭୀର ଏବଂ ନିବିଡ଼ ହୋଇଥାଏ। ସେହିଭଳି ପୁପୁଲର ମଧ୍ୟ ନିଜର ମା ସହ ସମ୍ପର୍କ ଅତି ଗଭୀର ଏବଂ ନିବିଡ଼ ହୋଇଥିଲା। ତେଣୁକରି ସେ ତାଙ୍କ ଯିବା ପରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଥିଲା ଏବଂ ବହୁତ ଅସହାୟ ମଣୁଥିଲା ନିଜକୁ ନିଜେ। ପୁପୁଲର ମାର ଦେହାନ୍ତ ସମୟରେ ସେ ଗାଁରେ ନଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଖବର ଶୁଣିବା ମାତ୍ରକେ ସେ ଦୌଡ଼ି ଆସିଥିଲା ଗାଁକୁ। ସେଇଥର ସେ ଯେଉଁ ଗାଁକୁ ଆସିଲା, ତାପରେ ଆଉ ସହରକୁ ଯାଇପାରିଲା ନାହିଁ, କାରଣ ନା ତା ବାପା ଏଠି ଏକା ହୋଇଯାଆନ୍ତି। ସେ ମଧ୍ୟ ମାଆଙ୍କୁ ବହୁତ ଅଧିକ ଭଲ ପାଉଥିଲେ। ତେଣୁକରି ସେ ଏକା କିପରି ଘର ସଂସାର କରିବେ ସେ କଥା ବୁଝିପାରୁନଥାନ୍ତି। ତା ଛଡ଼ା ସେ ନିଜକୁ ସମ୍ଭାଳି ହିଁ ପାରନ୍ତି ନାହିଁ ପୁପୁଲର ମା ଯିବା ପରେ। ତେଣୁକରି ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ପୁପୁଲକୁ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିଲା ଗାଁରେ ଏବଂ ବାପାଙ୍କ ଦେଖାରେଖା କରିବାକୁ ପଡ଼ିଲା। ମାଆଙ୍କୁ ଝୁରି ଝୁରି ବାପାଙ୍କର ଦେହ ଅତି ଖରାପ ହୋଇଯାଏ ଏବଂ ଜ୍ୱର ହେବା ଯୋଗୁଁ ତାଙ୍କୁ ହସ୍ପିଟାଲାଇଜ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼େ ଏବଂ ଏଇ ମଧ୍ୟରେ ତାଙ୍କର ଗୋଟିଏ ସାଇଡ୍ ପାରାଲାଇଜ୍ ଆଟାକ୍ କରିଦିଏ। ବର୍ତ୍ତମାନ ପୁପୁଲର ବାପା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ବିଛଣାଶାୟୀ ହୋଇଯାଆନ୍ତି। ପୁପୁଲ ମୁଣ୍ଡରେ ଆହୁରି ଚଡ଼କ ପଡ଼ିଯାଏ ଯେ ଏକ ତ ମାଆକୁ ହରାଇଥିବା ଦୁଃଖ, ଦ୍ୱିତୀୟତଃ ବାପାଙ୍କ ଏହି ଅବସ୍ଥା। ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ନିଜର ଭବିଷ୍ୟତ ଗଢ଼ିବାକୁ ସହରକୁ ଯିବ ଅବା କେମିତି? ତେଣୁକରି ଚିନ୍ତା କରେ ଯାହା କିଛି ବି କରିବ ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି ଗାଁରେ ରହି କରିବ। କିନ୍ତୁ ଏକା ମଣିଷକୁ ବାପାଙ୍କର ଯତ୍ନ, ବାହାରର ବ୍ୟବସାୟ କାମ ଏବଂ ଘରର ରୋଷେଇବାସଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସଫାସୁତୁରା ଏବଂ ଘର ଝାଡ଼ୁ ଏସବୁ କରିବାକୁ ତାକୁ ଭାରି କଷ୍ଟ ହୁଏ। ତା ଦେଇ ହୁଏ ନାହିଁ ମଧ୍ୟ, କାରଣ ତା ମା ବଞ୍ଚିଥିବା ସମୟରେ ତାକୁ ଏସବୁ କିଛି କରିବାକୁ ଦେଇନଥିଲେ। ତେଣୁକରି ତାର ଏସବୁ ବିଷୟରେ ଜ୍ଞାନ ମଧ୍ୟ କିଛି ନଥାଏ। ସେ କିପରି ଘର ଚଳାଇବ ଏବଂ ସମ୍ଭାଳି ନେବ ଘରଟିକୁ ସେ କଥା କିଛି ବୁଝିପାରୁନଥାଏ। ପୁପୁଲର ଏହିପରି ଅବସ୍ଥା ଦେଖି ତା ଖୁଡ଼ି ତାକୁ ବହୁତ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥିଲେ। ପୁପୁଲର ଖୁଡ଼ି ନିଜ ଘରର ସବୁ କାମ ସାରି ସାରିବା ପରେ ଆସିକରି ପୁପୁଲ ଘରେ ମଧ୍ୟ ରୋଷେଇବାସ, ଏମିତିକି ଲୁଗାପଟା ସଫା ଏବଂ ଘର ଝାଡ଼ୁ ଆଦି କରିଦିଅନ୍ତି। ସେ ନଥିବା ସମୟରେ ତା ବାପାଙ୍କର ଧ୍ୟାନ ମଧ୍ୟ ରଖନ୍ତି ପୁପୁଲର ଖୁଡ଼ି। ତେଣୁକରି ପୁପୁଲ କୁହେ, ଖୁଡ଼ି ଯଦି ତୁମେ ଆଜି ନଥାନ୍ତ ଯେ ମୋର କ'ଣ ଯେ ହୋଇଥାନ୍ତା ସେ କଥା ମୁଁ ଚିନ୍ତା କରିପାରେ ନାହିଁ। ଇତିମଧ୍ୟରେ ପୁପୁଲର ଦାଦାଙ୍କର ଚାକିରି ଚାଲିଯାଏ। ତେଣୁକରି ସେ ସହରକୁ ଯାଆନ୍ତି ଚାକିରି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଏବଂ ସେଠି ଏକ ଛୋଟିଆ ଚାକିରିଟିଏ ହୋଇଯିବାରୁ ସେ ସେଠି ରହିଯାଆନ୍ତି, କାରଣ ଘର ଚଳାଇବା ପାଇଁ ପଇସା ତ ଦରକାର ହୁଏ। କେତେ ଅବା ପୁପୁଲ ଉପରେ ଭାର ହୋଇ ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ରହିବେ? ସେ ଛୋଟ ପିଲାଟାଏ, ଘର ପରିବାର କିପରି ଚଳାଇବେ ତାହାର କିଛି ଜ୍ଞାନ ନାହିଁ। ତ ଏହି ବୟସରୁ ତାକୁ ଏତେ ଭାର ଦେବା ବି ଠିକ୍ ହେବ ନାହିଁ। ତେଣୁକରି ଛୋଟ ଚାକିରି ହେଲେ ମଧ୍ୟ ପୁପୁଲର ଦାଦା ସେଠି ରହିଯାଆନ୍ତି ଚାକିରି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଏବଂ ଚାକିରିରେ ଜଏନ୍ ହୋଇଯାଆନ୍ତି। ଏଣେ ପୁପୁଲର ଖୁଡ଼ି କିଛିଟା ଛୋଟ ମୋଟ ଜିନିଷର ଆବଶ୍ୟକତା ପୂରଣ ପାଇଁ ପୁପୁଲକୁ ହିଁ କୁହନ୍ତି, କାରଣ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ଯେହେତୁ ଘରେ ରୁହନ୍ତି ନାହିଁ, ତେଣୁକରି ଛୋଟ ମୋଟ କଥା ପାଇଁ ସେ କାହାକୁ ଅବା କହିବେ। ପୁପୁଲ ମଧ୍ୟ ସବୁକିଛି ଧ୍ୟାନ ରଖେ, କାରଣ ଖୁଡ଼ି ଯେତେବେଳେ ତାର ଏତେ ଯତ୍ନ ନେଉଛନ୍ତି, ତା ପାଇଁ ଏତେ ସବୁ କରୁଛନ୍ତି, ତ ସେ କ'ଣ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଏତିକି କରିପାରିବ ନାହିଁ? ବର୍ତ୍ତମାନ ପୁପୁଲ ଏକ ମେଡ଼ିସିନ ଦୋକାନ ଆରମ୍ଭ କରିସାରିଥାଏ। ଦୋକାନ ମଧ୍ୟ ଭାରି ଭଲ ଚାଲିଥାଏ, କାରଣ ପୁପୁଲର ସେଇ ଏରିଆରେ ଗୋଟିଏ ହିଁ ଦୋକାନ ଥାଏ ଏବଂ ସେ ବହୁତ ଭଲ ଏବଂ କମ୍ ଦାମରେ ଔଷଧ ମଧ୍ୟ ବିକେ। ତାଛଡ଼ା ପୂର୍ବରୁ ପୁପୁଲ ତ ଗାଁରେ ପୁରା ଜଣାଶୁଣା ପିଲା ଥିଲା ଏବଂ ବ୍ୟବହାର ମଧ୍ୟ ଲୋକଙ୍କ ସହ ଭାରି ଭଲ, ତାର ଲୋକ ସମ୍ପର୍କ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଭଲ। ତେଣୁକରି ଗ୍ରାହକ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଭିଡ଼ ରୁହନ୍ତି। ପୁପୁଲର ଏହି ଅବସ୍ଥା ଦେଖି ଖୁଡ଼ି ପୁପୁଲ ଘରର ସମସ୍ତ ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇ ସାରିଥାନ୍ତି, ଯେଉଁଥିପାଇଁ କି ପୁପୁଲ ସର୍ବଦା ଖୁଡ଼ିଙ୍କ ପାଖରେ କୃତଜ୍ଞ ହୋଇ ରହିଥିଲା। ଗୋଟିଏ ଦିନ ସନ୍ଧ୍ୟାର କଥା, ଯେତେବେଳେ ପୁପୁଲ ଦୋକାନ ବନ୍ଦ କରି ଫେରେ ତ ତା ଖୁଡ଼ି ତା ଘରେ ସନ୍ଧ୍ୟା ଦୀପ ଦେଇ ରୋଷେଇବାସ କରିଦେଇ ତା ବାପାଙ୍କର ଯତ୍ନ ନେଇ ଘରକୁ ଯାଆନ୍ତି। ସେହି ସମୟରେ ପୁପୁଲର ଖୁଡ଼ିଙ୍କ ସହ ଦେଖା ହୁଏ।
घर पूरा सफासुतरा होइथिबारु एवं एमितिकी संध्याबती मध्य घरे दिया होइथिबा देखि पुपुल खुशी हो जाए एवं खुड़ी को कहे, खुड़ी जदि तुम पाखे किसी समय अच्छी मो पाखे किछिटा समय बसी पारिबो कथबार्ता पाई। खुड़ी मध्य चिंता करती भेंडिया पिलाटीए मनर कथा किछि हल्का करने को चाहूँगी, किछिटा ता कथा शुणी नेबाटा बहुत भल हेबो। यह चिंता करी खुड़ी ता पाखे किछि समय बसी जाती एवं पुपुल कहे जे खुड़ी मु तुमर बहुत कृतज्ञ, केमिति तुमर यही ऋण मु परिशोध करी मु मध्य बुझी पारु नाही। तुमे नथिले जे मो अवस्था आ मो बापांक अवस्था कौन होइथांता मु ताहा बुझी पारु नाही। माँ गला परे तुमे हमर संपूर्ण परिवारटी को बहुत भल भावे बांधी रखिछ। यह शुणिबा परे खुड़ी कहती परिवार को किपरि बांधी रखिबा हुए से कथा मु अपांक ठारू माने तो माँ ठारू ही शिखिथिली। अपा जेतेबेले जाई घरे थिले बा जीवित थिले से आम समस्त को गोटे सूतारे बांधी रखिथिले। स्नेह ममता प्रेम रे कौनसी मात्रा रे कम करू नथिले। तो आज जेतेबेले से नाहांती मु तुम मानकु किपरि भाबे आड़े दे तळे पकाई दे परिबी। यह शुणिबा परे पुपुल कहे जे खुड़ी मु तुम ऋण तो केबे सुझी पारिबी नाही, किंतु कथा रहिला एतिकी जे तुमे जेबे भी जहाँ भी तुमर आवश्यकता थिबो निसंकोच होई मो आगरे प्रकाश करिवो। मु कौनसी मते मध्ये तुमको ताहा देबारे पछघुंचा देबी नाही। मोर साध्य मते मु तुमको समस्त प्रकार साहाय्य एवं सहयोग करने को प्रस्तुत अछि। यह शुणिबा परे खुड़ी कहती अरे ना ना मो पाखरे कौन बा अभाव अछि, तुम परि गोटे आज्ञाकारी पुत्र थाउ थाउ आउ किछि अभाव अछि कि मोर, आ ता छड़ा मोर कौन जे आवश्यक कहल। जदि किछि आवश्यक रुहे मु निश्चय भावे तुमको कहबी बा जणाइबी, किंतु सेतेबेले तुमे तुमर निज देइथिबा कथा को मने रखी मो कथा निश्चित भावे पूरण करिवो। निज कथारु ओहरी जीव नाही किबा देइथिबा कथा को भांगी देबो नाही। यह शुणिबा परे पुपुल कहे निश्चय खुड़ी राण रहिला मो मरी जाइथिबा मार मु निज कथारु जमा मध्य ओहरी जीवी नाही किंबा कथा को भांगी नाही। यहा परे खुड़ी पुत्रा टिके स्नेह ममता और गेल आदर होई सरिबा परे खुड़ी चली जाती निज घर को एवं पुपुल खाई पी करी बापांकर टिके हालचाल बुझी सारी सोई जाए। एमिति किछि मास बीती चले, घर संसार ठीक ठाक चली थाए, किंतु वर्तमान खुड़ी को पुपुलर तांका स्वामींकर कम अनुभव हेबाकु लागिला। कारण तांका स्वामी जमा मध्य सहर रु आसी पारंती नाही गाँ को। दरमा मध्य बहुत स्वल्प थिबारु जीवा आसबारे जो खर्च हुए ताहा बहन करने पाई मध्य से सक्षम नुथांती। घर को किछिटा खर्च पाई पैसा पठाइबा छड़ा निज खर्च ही पैसा तक खर्च हो जाए। घर को आसिले भी सेमित्रे बहुत खर्च, झियो मानक पई किछिटा नेई आसीबाकु पड़िबो, ता छड़ा वृद्ध बापा माँ मानक पई मध्य किछिटा जिनस औषध पत्र लुगापटा नहीं आसीबाकु पड़िबो, जहाँकि तांकर योग्यता नहीं। तेणुकरी से घर को एतेटा आसंती नहीं। एणे स्वामी सुखरु वंचित होई खुड़ी मध्य बहुत छटपट हुअंती। ता सहित दायित्व मध्य तांकर एते बढ़ी सारी थाए से मने मने विरक्ति भाव प्रकाश करती, किंतु काहाको किछि कहि पारंती नाही। गोटे स्त्रीर सबु इच्छा पूरण होई पारुथिले मध्य जेतेबेले तार देह सुख मेंटी न थाए तो से चिड़चिड़ा एवं विरक्ति भाव प्रकाश करने लगे। ठीक ताहा घटीथिला पुपुलଙ୍କ खुड़ी पक्षे मध्य। एणुकरी वर्तमान खुड़ी पुपुल उपरे आखि पकाइबाकु लागिले, कारण बढ़ुथुबा युवावस्था पुपुलर शरीर सुढळ एवं सुंदर भावे गढ़ी तोड़ी होइथिला, जहाकु देखि प्रत्येक स्त्री किंबा युवती माने आकर्षित होई जाउथिले। ठीक ताहा घटीथिला खुड़ीଙ୍କ क्षेत्र में मध्य। से पुपुल को बेले बेले खाली देहरे किंबा गाधोई करी फेरुथुबा समय रे देखि ता प्रति आकर्षित होई सारे थिले, किंतु से निज मनर भावना प्रकाश करि पारु नथिले। किपरि हेबा पुपुल सह एसबु विषय कथबार्ता हेबे से कथा मध्य से बुझी पारु नथिले। किछि दिन बीती जिबा परे वर्तमान खुड़ी मनस्थ करि सारिथिले जे पुपुल को निज मन कथा कहिबे। तेणुकरी गोटे दिन संध्या समय रे सुविधा सुजोग देखि पुपुल को से निज इच्छा विषय जनाती। पुपुल यह शुणी आबाक होई रही जाए एवं खुड़ी को कहे जे मु तुम इच्छा पूरण करि पारिबि नाही। खुड़ी ए केमितिका इच्छा तुमे जाहिर करछो मो सामने रे। यह शुणी पुपुल रो खुड़ी कहती तुमे मते कथा देइथिलो पुपुल जे मु जहा मागिबे मते सबु तुमे आनी करी देबो, निज कथारु ओहरी जीव नाही किंबा भांगी देबो नाही। तो आज सेही समय आसी जाइछि जेठिकी तुमे निजर देइथिबा कथा को संपूर्ण करिवो एवं कथारु हटिजिवो नाही। यह शुणिबा परे
पुपुलर अन्य कौनसी रास्ता न थाए खुड़ीଙ୍କ कथा मानिबा छड़ा। तेणुकरी ସେହି ଦିନ ତାର ନିଜ ଅନିଚ୍ଛା ସତ୍ତ୍ୱେ ମଧ୍ୟ ସେ ଖୁଡ଼ୀଙ୍କ ସହିତ ଖରାପ ସମ୍ପର୍କ ରଖି ବସେ ଏବଂ କଥା କେବଳ ସେତିକିରେ ସୀମିତ ହୋଇ ରହିନଥାଏ। ଯେତେବେଳେ ଗୋଟିଏ ଭାଡ଼ୁଥିବା ଯୁବକର ସ୍ପର୍ଶ ତା ଖୁଡ଼ୀ ପାଇଯାଆନ୍ତି ତ ସେତେବେଳେ ସେ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟରେ ନିବୃତ୍ତ ହୋଇ ରହିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ସେ ପୁପୁଲକୁ ବାଧ୍ୟ କରନ୍ତି ନିଜ ସହ ଖରାପ ସମ୍ପର୍କ ରଖିବା ପାଇଁ। ପୁପୁଲ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ମତେ ଦେଇଥିବା କଥାରୁ ଓହରି ଯାଇପାରେ ନାହିଁ କିମ୍ବା ଖୁଡ଼ୀକୁ ମନା କରିପାରେ ନାହିଁ। ଏମିତି ଭାବେ ଖୁଡ଼ୀଙ୍କର ଏବଂ ତାର ଖରାପ ସମ୍ପର୍କ ଲାଗି ରହିଥିଲା। ଦେଖୁ ଦେଖୁ ଏଭଳି କିଛି ବର୍ଷ ବିତି ଚାଲିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ପୁପୁଲ ବିବାହଯୋଗ୍ୟ ମଧ୍ୟ ହୋଇସାରିଥାଏ। ତେଣୁକରି ପୁପୁଲର ଜେଜେମା କୁହନ୍ତି ଯେ ପୁପୁଲ ତୋ ମା ତ ଚାଲିଗଲା ଆରପାରିକୁ। ତାର ତୋର ବିବାହ ଦେଖିବା ପାଇଁ ବହୁତ ଇଚ୍ଛା ଥିଲା କିନ୍ତୁ ତାହା ତ ହୋଇପାରିଲା ନାହିଁ। ବିଧିର ବିଧାନ ଏମିତି ହୋଇଗଲା ଯେ ତୋ ବାହାଘର ଦେଖିବା ପୂର୍ବରୁ ସେ ଚାଲିଗଲା। ତେଣୁକରି ମୋର ମଧ୍ୟ ଇଚ୍ଛା ଅଛି ଯେ ମୋ ମୃତ୍ୟୁ ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ତୋର ବାହାଘରଟିଏ ଦେଖିଦେଇ ଯିବି। ଜେଜେମାଙ୍କ ଇଚ୍ଛାକୁ ସମ୍ମାନ ଦେବାକୁ ଯାଇ ପୁପୁଲ ଜେଜେମାଙ୍କ ଇଚ୍ଛାରେ ରାଜି ହୋଇଯାଏ ଏବଂ କୁହେ ଯେ ମା ତୁମେ ଯେଉଁ ଝିଅକୁ ମୋ ପାଇଁ ଠିକ୍ ବୋଲି ବା ଯୋଗ୍ୟ ବୋଲି ମନେ କରିବ ମୁଁ ତା ସହ ବିବାହ କରିନେବି। ତୁମେ ଝିଅ ଦେଖା ଆରମ୍ଭ କର। ଏକଥା କିନ୍ତୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଚାରିଆଡ଼େ ବ୍ୟାପି ଚାଲିଲା ଏବଂ ପୁପୁଲଙ୍କ ଖୁଡ଼ୀ କାନକୁ ମଧ୍ୟ ଏହି ଖବର ଗଲା। ଏଣେ ପୁପୁଲର ଖୁଡ଼ୀ ପୁରାପୁରି ନିରାଶ ହୋଇସାରିଥାନ୍ତି ଏବଂ ଜାଣିସାରିଥାନ୍ତି ଯେ ଯଦି ପୁପୁଲଙ୍କର ବିବାହ ହୋଇଯାଏ ତ ସେ ଏବେ ଆଉ ଖୁଡ଼ୀଙ୍କ ହାତରେ ଧରାଛୁଆଁ ଦେବେ ନାହିଁ କିମ୍ବା ତାଙ୍କ ସମ୍ପର୍କ ଆଉ ସେମିତି ବଜାୟ ରହିପାରିବ ନାହିଁ। ତେଣୁକରି ସେ ଏହି ସୁଯୋଗକୁ କିମ୍ବା ପୁପୁଲକୁ ହାତଛଡ଼ା କରିବାକୁ ଚାହୁଁନଥିଲେ। ତେଣୁକରି ସେହିଦିନ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ସେ ପୁପୁଲ ସହ ଏହି ବିଷୟରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେବା ପାଇଁ ଚିନ୍ତା କରିସାରିଥାନ୍ତି। ତେଣୁକରି ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଯେତେବେଳେ ପୁପୁଲ ମେଡିସିନ ଷ୍ଟୋର ବନ୍ଦ କରି ଫେରେ ତ ସେ ପୁପୁଲକୁ ସିଧା ସିଧା କୁହନ୍ତି ଯେ ଯେଉଁ ବି ପ୍ରସ୍ତାବ ଜେଜେମା ତୁମ ପାଇଁ ଆଣିବେ ତୁମେ ସେହି ପ୍ରସ୍ତାବରେ ସଫା ସଫା ମନା କରିଦେବ, ଅରାଜି ହୋଇଯିବ। କାରଣ ମୁଁ ଥାଉ ଥାଉ ତୁମେ ବିବାହ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ଯଦି ତୁମେ ବିବାହ କର ତେବେ ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ତୁମ ବୋହୂକୁ ମାନେ ତୁମ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ଆମ ସମ୍ପର୍କ ବିଷୟରେ ଜଣାଇଦେବି। ଏମିତିକି ମୋ ପାଖରେ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ସବୁତ ମଧ୍ୟ ଅଛି ବା ପ୍ରମାଣ ମଧ୍ୟ ଅଛି ଆମ ଦୁହିଁଙ୍କ ସମ୍ପର୍କର, ଯାହାକି ମୁଁ ତା ଆଗରେ ରଖିଦେବି। ତାପରେ ମୋତେ ଆଉ ତୁମ ଦୁହିଁଙ୍କ ସମ୍ପର୍କ ଭାଙ୍ଗିବାକୁ ଅଧିକ କଷ୍ଟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ତୁମେ ଚିନ୍ତା କର, ଯଦି କାହାର ହାତ ଧରିବ, କାହାକୁ ବିବାହ କରିବ ଏବଂ ତାପରେ ତାକୁ ତୁମେ ଛାଡ଼ିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେବ ତେବେ ସେହି ଝିଅଟିର ଜୀବନ କିଭଳି ଭାବେ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯିବ। କାହାର ଜୀବନ ଏମିତି ଜାଣିଶୁଣି ନଷ୍ଟ କରିବାଟା ତୁମ ପକ୍ଷେ କ'ଣ ଠିକ୍ ହେବ? ତେଣୁକରି ମୋ କଥାରେ ରାଜି ହୋଇଯାଅ ଏବଂ ସାରା ଜୀବନ ବିବାହ ନ କରି ଏହିଭଳି ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ରହିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କର, ନଚେତ୍ ପରିଣାମ ତୁମ ପାଇଁ ଭଲ ହେବ ନାହିଁ। ଏସବୁ ଶୁଣିବା ପରେ ପୁପୁଲର ଆଉ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଉପାୟ ନଥାଏ ଖୁଡ଼ୀଙ୍କ କଥାରେ ରାଜି ହେବା ଛଡ଼ା। ତା ଛଡ଼ା ସେ ପାଠଶାଠ ପଢ଼ିଥିବା ଶିକ୍ଷିତ ଯୁବକ ହୋଇଥିବାରୁ କୌଣସି ମତେ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ଝିଅଟିର ଜୀବନ ବର୍ବାଦ କରିବାକୁ କିମ୍ବା ନଷ୍ଟ କରିବାକୁ ଚାହୁଁନଥିଲା ଏବଂ ସେ ଏହା ମଧ୍ୟ ଜାଣିଥିଲା ଯେ ତା ଖୁଡ଼ୀ ଯାହା କୁହନ୍ତି ତାହା କରି ମଧ୍ୟ ଦେଖାଇବେ। ଯଦି ଭବିଷ୍ୟତରେ ସେ ବିବାହ କରେ ଏବଂ ସେହି ଝିଅକୁ ତା ଖୁଡ଼ୀ ସେମାନେ ଦୁହିଁଙ୍କ ସମ୍ପର୍କ ବିଷୟରେ ସବୁ କହିଦିଅନ୍ତି ତେବେ ସେହି ସମ୍ପର୍କର ତାଙ୍କର ମୂଲ୍ୟ କ'ଣ ରହିଯିବ? ପରିଣାମ ସ୍ୱରୂପ ତାର ବିବାହ ବିଚ୍ଛେଦ ହୋଇଯିବ କିମ୍ବା ତା ପରିବାରରେ ଅଶାନ୍ତି ଲାଗି ରହିବ ଖୁଡ଼ୀ ଏବଂ ତା ସମ୍ପର୍କକୁ ନେଇ, ଯାହାଫଳରେ କି ବିବାହର କୌଣସି ମହତ୍ତ୍ୱ ରହିବ ନାହିଁ। ତେଣୁକରି ସେ ମନସ୍ଥ କରିସାରିଥାଏ ଖୁଡ଼ୀଙ୍କ କଥାରେ ରାଜି ହୋଇଯାଇ ସେ ଆଜୀବନ ବିବାହ ନ କରି ରହିବ। ଏଣେ ଜେଜେମା ମଧ୍ୟ ପୁପୁଲକୁ ବାରମ୍ବାର ବାଧ୍ୟ କରୁଥାନ୍ତି ବିବାହ ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ଶେଷରେ ପୁପୁଲ ଜଣାଇ ସାରିଥାଏ ଯେ ସେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛି ସେ କେବେ ମଧ୍ୟ ବିବାହ କରିବ ନାହିଁ। ଏହା ଶୁଣିବା ପରେ ପୁପୁଲର ଜେଜେମା ପୁରା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଉପାୟ ବା କ'ଣ ଅଛି? ଯିଏ ବିବାହ କରିବ ସେ ଯଦି ବିବାହ ପାଇଁ ରାଜି ନୁହଁ ତ ସେମାନେ ତ ତାକୁ ବାଧ୍ୟ କରି ବିବାହ କରାଇ ପାରିବେ ନାହିଁ। ତେଣୁକରି ଜେଜେମା ମଧ୍ୟ ନୀରବ ରହିଯାଆନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ଏବଂ ପୁପୁଲ ସେହିଦିନଠାରୁ ପଶ୍ଚାତାପରେ ନିଆଁରେ ବୁଡ଼ି ରହେ। ଚିନ୍ତା କରେ ଯେ ସେହିଦିନର ସେହି ଦେଇଥିବା କଥା ପାଇଁ ତା ସାରା ଜୀବନ କିପରି ଭାବେ ନଷ୍ଟ ହୋଇଗଲା। ତା ଜେଜେମାଙ୍କ ଇଚ୍ଛାକୁ ସେ ପୂରଣ କରିପାରିଲା ନାହିଁ କି ବାପାଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ଯୋଗ୍ୟ ବୋହୂ ଦେଇପାରିଲା ନାହିଁ। ତାଙ୍କ ସେବା ଶୁଶ୍ରୂଷା କରିବା ପାଇଁ କେହି ଜଣେ ସର୍ବଦା ଘରେ ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ, ଯାହାକି ଗୋଟିଏ ବୋହୂଟିଏ ହିଁ କରିପାରିବ। କିନ୍ତୁ ସେହି ଦିନ ମଧ୍ୟ ଆସିଲା ନାହିଁ। କେବଳ ତାର ଗୋଟିଏ ଭୁଲ ପାଇଁ ଏବଂ ତାର ଦେଇଥିବା କଥା ପାଇଁ ଏସବୁ ଘଟିଗଲା। ଏହା ଚିନ୍ତା କରି କରି ସେ ସର୍ବଦା ମନ ଦୁଃଖରେ ଏବଂ ପଶ୍ଚାତାପରେ ବୁଡ଼ି ରହିଲା।